Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Tahsin Al-Quran 146. Di sini saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157 sebagai pengganti karena saya tidak dapat mengikuti tuweb sesi 4 kemarin dikarenakan saya sakit. Baiklah, saya akan bacakan surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lilladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim.
Terima kasih. Itulah bacaan yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.